And I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Lord, teach us to pray. At this point of time, the disciples of Jesus Christ is asking to Jesus a favor. Since John the Baptist taught his disciples on how to pray. Imagine, the 12 disciples of Christ or the apostles of Christ are now trying to ask on how to pray. Lisod na bagyod ang pag-ampo alang sa mga apostoles. I still remember then the song of Don Moen. I think he's a born again. No? I will sing. A beautiful lyrics on it. No? Lord, you seem so far away, a million miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you gave the grace to feel it in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hours, in the sorrow and the pain, I will sing. Salamat rin. A beautiful song from Don Moen. Lord, it seems to me that it's hard for me to pray. I don't know what to say. I don't know where to start. But the only thing beautiful in it is asking the grace from the Lord. And that is why the model of all prayers is the Our Father. Because the composition of the Our Father completely give honor to the Father. No acts. A-C-T-S. Adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Kumplito siya na prayer. And that is why I somehow, when I witness a prayer of a born-again pastor, I realized that the pattern of his prayer is from the Our Father. Whether they like it or not, the Our Father is in the Holy Bible. There's no other prayer that Jesus Christ is giving to his disciples. The Our Father. Lord, teach us to pray. And we know that the greatest and the most of all the prayers, the Holy Mass is the greatest among, the highest form of all prayers. Kita karon nga nakasimba, like the conversation of Martha, Mary, and Jesus. Ay kanimo Martha, you are anxious of many things. That there is only one thing, the most important thing, that Mary has a better part than you. Ang paglingkod sa tiilan sa Diyos. And I think today, as we attend
this Holy Mass, we have offered the most highest form of all prayers. It is only through prayers that we build up a relationship to God. Relationship. It is not a transactional, but a relationship. That is why, when it is a relationship, it should be nurtured always. Dili pwede nga mangutang tag Domingo, nga dili ta makasimba sa matag Domingo. We have to attend Mass every Sunday. Because of all the prayers that we have offered to the Lord, this is the most highest form of all prayers. We give thanks to the Lord, our Father, as the giver of our life. Siya ron naman po og maamnisya ta, nga gikan sa Lunes padulong sa Sabado, gihatagan ta sa daghan kay mga grasya sa Ginoo. Nya ini ka Domingo, dili ta maantigong magpasalamat niya. In our prayer, it is there, our gesture. First, a gesture of humility. Kanang muluhod bitaw ta, ato man ang pagpaubos. Lord, nagka-problema ako today. No? Lord, na ako'y gipangayo, pero dugay-dugay na ni, wa pa ni mo mahatag. Lord, kaning maluoy ka, I really need this. Not, I want this. Lahi nang gikinahanglan yun di mo, tungod kay kanang makatabang nimo. Kay usahay God, I still remember the story, no? When a mother teaches his children the way on how to pray, no? Ingin sanak, kang mag-ampo ka, panghayo yun bisag unsa, ihatag yun na sa Diyos nimo, bisag unsa. Tuod man, ang bata kay matinumanon kaayo, gigutom man siya. Pagluhod niya, ningon din siya nga, Lord, dagay ko sa kabakit bi nga Jollibee, spicy. Pakapinig palabok, pulok hamburger, dayon kumahimo, pakapinig lang dito sa pikas ug mang inasal. Dayon pakapinog sabaw kay bulanon akong mama. Pila istorya, ningon ang Ginoo, nak, unsa man gyud imo ang gibuhat ron nak? Nag-order ka ug nag-ampo. Usahay, diya sa atong pag-ampo, mura tag-order. Di na nato mabantayan ba nga first thing first is to give thanks and to give glory to the Lord. Kana yun una, atong pasalamatan ba? Sense of gratitude man nato na sa Ginoo. Nga Lord, gipuno ko nimo sa grasya gikan sa Lunes padulong sa Sabado. Wala gyud rason nga dili ko mobalik nimo karon na Domingo. For we know that prayer is not eloquence but persistence. Naarang yun kanunay. Pasalamat yun kanunay sa mga panahon nga doon natay kanang gipangayo, but until now wala paghihatag in God's time. No? Because God has a perfect timing, no, for us. Dili man nato kanang hold ang Ginoo kung unsay buot natong pangayoon. Pero kung makita sa Ginoo nga gikinahanglan na gyud nato, ihatag yun na sa Ginoo. Just claim it. Namang gupay uban nga musulay-sulay ra. No? Kanang bitang mutay ko gigsam mga tug shrine nga moingon nga, ako Father, kung papasaron ko sa Ginoo, salamat kayo, pero ug dili ra pud ko niya papasaron, magpaabot ra ko. No. Kanang mangayo ka nga ayaw pag ingon nga kung dili pud ko papasaron, okay ra.
Na daw kay na may pulo nga nagpa-blessing. Ang siyam ni pasar, usara man gyud ang wala mo pasar. Wa na mo balik. Persistency in prayer. Second, prayer is not a magic. Nga kung unsay ato ang pangayoon, naa na dayon diya sa atong atubangan. We have to wait. Prayer is not talking but trusting the Lord. Lord, nagsalig yun ko, nagtuog yun ko, ug naglaom ko, nga ako yun ding madawat. Okay, sa may Ginoo dili maluoy ana. And most especially, prayer is a lifeline between the father and a child. Kana bitong ang anak nagdepende ra sa alalay sa papa. I still remember din a Chinese story, no, nga kanang ako mahinumduman na noon gahapon nga ni tabok ko sa tulay sa Dinuyan. Unya gamotor man ko pag-abot sa tunga musayaw-sayaw man day na. No? But trusting the Lord, kung Lord, magmisa di ako, ayaw ko gihagbong. Pero not too curious enough that at the point entry of the bridge, naay dako kayong karatula dito, nga dili na palatayan og motor. Kay sa tunga-tunga, nanay na abli nga kanang salog, no duha. Pero kabalo mo, sama sa istorya nga sa papa o anak. No niingon ang papa, "Nak, gunit nako kay motabok ta sa hanging bridge." You know what the child says to his father? Ingon sa, "Pa, ayaw ko pagunitan nimo. Guniti ko. Kay kabaluman ko, nga kung ako'y mo gunit nimo, kung di na nako kaya sa akong kusog, mamuhi man ko. Pero kung ikaw may mugunit nako, I'm sure, dili gyud ko nimo buhian, bisan unsay mahitabo." Total trust. No? Munay childlike faith, no, sa usa ka bata nga misalig kaayo sa iyang papa. Inana pod ang atong pag-ampo. Nga kanang masaligon ta nga Lord, no? Lord, I really need this today. Same sa mga Israelites. Along the way sa ilang pag-travel sa Promised Land, ningon man sa Lord, unsa man gyud ka nga Ginoo, giuhaw nami pag-ayo, gigutom nami pag-ayo. Gidungog sila sa Ginoo, gipainom sila, gipakaon. Pero kabalo ba mo unsay nahitabo along the way? Sa pagpaulan sa Ginoo og manna from heaven, ang mga Israelita nanguha, no, hoarding, nanguhag daghan. Ayun sa may giingon sa atong model of all prayers. Give us today our daily bread. Just today. Munang diha sa atong kinabuhi, dili day kinahanglan nga kanang ato ang kuhaon tanan. Just for the day. Kay ang matag adlaw dunay grasya nga laan sa Ginoo. Every day dunay solusyon sa mga problema nga gihanay sa Ginoo. Ang ato lang nga maantigotang maghuna-una nga kung dunay grasya nga atong pangayoon just for today. Ayaw pangayo para tibuok simana. Ayaw pangayo para tibuok bulan. Ayaw pangayo para dahuliyot. Kay kung inana ta kamasaligon, trusting the divine providence, no, ang Ginoo mo provide gyud, no? Mo provide gyud sa atoa.
I know, no, in my priesthood life, no, I always trust to the divine providence. Wala gyud ko'y angay kabalakan, no, wala gyud ko'y angay kabalakan, because I know God always remember those who cry for a total trust, humility, and total surrender. Kana yun ang labing importante. Kaya matod pa ni Bishop Bear, no? Ang yawa, walay tuhod. Nga naman, kay ang yawa, dili maantigong magpaubos, dili maantigong muluhod. But when we are humbled enough, no? Nga muluhod na gani ta atubangan sa Ginoo with so much humility, we need the grace of God. Munang kanang mga tigulang po siguro, ayaw po mo pagpakita nga kanang muluhod yun nga pagkahuman himan-himan, magpaalalay sa tapad nga mutindog. No? Kay niingon ra ba si Father nga ang yawa walay tuhod. Munang muluhod yun, pero di na kaya, ayaw na lang po pagluhod. Mas maayo ra nang magpabilin nga mutindog, no? Kaysa ato yung ipakita nga kaya natong muluhod, unya nang mangayo na tag-alalay ini tindog. My dear friends, in our gospel today simply reminds us, first, persistency in prayer. Second, with so much humility, faith, and surrender, atong madawat ang grasya nga atong gitinguha. Ug ayaw kalimot, we are so much blessed by God each day. Remember also, when we receive blessings through our prayer, be also a blessing to others.